Ok. Alors, on a introduit la fois passée les moteurs thermiques. Maintenant, on va voir dans cette séance les différents systèmes du moteur. Ok. Et on va commencer par performance principale et conditions de fonctionnement du moteur d'un véhicule. Alors, pour les performances principales qui vont caractériser la qualité du moteur à combustion interne sont les suivantes. Premièrement, la fiabilité des éléments du moteur. Ok. Alors, quand on parle de fiabilité, on doit voir si on a le temps de maintenance. Quel est le temps de maintenance qu'on a besoin pour commencer à, si vous voulez, changer les pièces, etc. Par exemple, en général, le moteur a besoin de maintenance après un long temps de fonctionnement et sa durée de vie est en moyenne de 100 000 km. Alors, si la durée de vie est courte, alors on dit que le moteur n'est pas fiable. Le deuxième critère, c'est le degré de perfectionnement de transformer l'énergie calorifique en travail mécanique. On a déjà dit qu'il y a beaucoup de pertes durant le processus de combustion interne. Okay? On a des pertes thermiques, on a des pertes mécaniques. Alors, bien sûr, on doit minimiser ces pertes. Alors, on peut caractériser cela par le calcul du rendement ou bien la consommation spécifique du combustible. Alors, on va voir dans ce cas quel est si vous voulez, le rapport du travail utile sur l'énergie calorifique produite lors de la combustion. Un troisième critère, c'est la puissance au litre de cylindrée ou par unité de surface de piston. Okay? La cylindrée représente le volume total des cylindres. Alors, quand on parle de cylindrée, c'est-à-dire c'est le volume total que peut occuper le mélange dans les différents cylindres. C'est une fois le volume par cylindre. En général, les cylindres sont identiques. Okay? C'est pour cela qu'on dit que c'est une fois le volume de chaque qui peut être occupé dans chaque cylindre. Ça, c'est la cylindre. Et bien sûr, la puissance, c'est en watts, si vous voulez, c'est en watts ou kilowatts par litre de cylindrée. شباب بليز ممكن تعملوا ميوت للميكروفون زعملوا معروف. Le moteur est caractérisé par sa compacité car il présente une grande puissance par rapport à un petit volume. Ça, c'est une propriété très importante des moteurs thermiques. Il est compact, il peut produire une grande puissance et occuper un volume euh, relativement petit. Un autre critère, c'est le degré de toxicité. Vous savez très bien que ne pas nuire à l'environnement est un critère très important pour les voitures et c'est pour cela, dans nos jours, ils cherchent beaucoup à remplacer les voitures qui utilisent le fuel par des voitures, par exemple, qui peuvent opérer en utilisant l'énergie renouvelable ou en utilisant des formes d'énergie qui réduisent. On peut utiliser certains types de combustibles qui résultent en, si vous voulez, des pourcentages de CO2 ou des produits toxiques comme CO plus petits, etc. Ok. Alors, la fumée des gaz d'échappement, le niveau de bruit de moteur, tous ces critères aussi sont tenus en compte lorsqu'on fait le design du moteur. Un autre critère, please شباب ما حدا يعمل annotation على السكرين. اوكي ولا حركات ولاد صغار اعملوا معروف. On a aussi la simplicité de la construction, de maintenance convenable et le prix de revient de fabrication. Et enfin, on a la possibilité de moderniser le moteur par suralimentation et amélioration de ses performances. Okay? Alors, toujours, on cherche à développer le moteur et vous savez, la technologie avance toujours. بضل كل سنة بنعمل de nouveaux designs dans le moteur pour avoir une performance meilleure, pour être
pour avoir moins de produits toxiques, etc. Et enfin, le lancement fiable aussi est un critère important. نحن حندرس les phases de régime stable, بس les phases transitoires مثل le lancement aussi sont très importantes. يعني comment démarrer. يعني le lancement c'est une phase critique لأنه on a besoin d'une يعني pour avoir d'une façon rapide pouvoir circuler si vous voulez le système ويمشي كل شيء يعني نحن بنعرف انه بس ندور السيارة مش دغري بنمشي بنعطيها شوية وقت alors حتى هيدي الفاز transitoire بيضلوا يعملوا لها optimisation pour avoir un lancement plus fiable de la voiture. Maintenant, on va voir les différents systèmes et le fonctionnement du moteur. Pour commencer, cette figure représente un moteur à piston en ligne. Alors, vous pouvez voir, c'est un moteur à 4 pistons, à 4 cylindres. Et comme vous voyez, finalement, je trouve les différentes parties du moteur dans cette coupe. Premièrement, on a le culasse. Ok, le culasse, إذا بدكم هي la partie fixe يلي بقلبها في كل شيء. يعني هي مثل البوكس اللي بيكون فيه السيلندر وكل والسيستم بيستون فالف اكسترا. اوكي هلا هيدي الكلاس vous avez sorry الكلاس هي just la partie supérieure. اوكي عندنا البلوك سيلندر هي الباتي اذا بدكم هي اللي في بقلبه السيلندر اكسترا. هلا dans quelques moteurs بكون عندنا كمان الكوفر كولاس يعني هيدي الطبقه اللي بتفتح وبتسكر. هلا بالكولاس ici comme vous voyez cette partie le culasse est une partie très importante لانه فيها كل الكاناليزاسيون des gaz d'échappement et d'admission وكمان في عندكم les valves يعني عندنا les soupapes d'admission et d'échappement. اوكي وفي كمان الارب اكام اللي بيمشي اللي سوبا. اوكي فاذا ومثل ما شايفين الارب اكام اللي هو بيمشي الفالفز الادميشن والاكزست فالفز بيكون غلييه. اذا بتلاحظوا هذا السيستم الكوروا هون هذا السيستم غلي الارب اكام على الفيلبروكان. ليه؟ لأنه l'ouverture et la fermeture des valves, the opening and closing of valves is related لل rotation of the crankshaft. يعني نحن شفنا إنه مفروض مثلا إذا عندنا أكاترتان كل برمة كاملة يكون كل برمتين يكون السيستم كله عمل كل سيلندر عمل السيكل كومبلي أو أدوتان لازم ببرمة واحدة يكون عندي السيكل كومبلي. فإذا l'ouverture et fermeture des valves va dépendre من الروتاسيون du vilebrequin والنمبر دو temps. منشان هيك الارب اكام est relié au vilebrequin لانه بدنا ننسق بين الروتاسيون والسيكل دو dans chaque cylindre. اوكي هلا حنشوف انه حسب اذا 2 temps او 4 temps كيف بيفتحوا وكيف بيسكروا لي فالف لي سوبا. هلا عندنا البوجي اكيد اذا كان موتور à commande يعني بدنا étincelle. اذا كان موتور à essence بدنا étincelle pour initier الكومبوستيون بيكون عندنا بوجيات. واذا موتور ديزل بوجيات ما بيكونوا موجودين. اوكي بيكون في محلهم مثلا انجكتور ديزل بيفوت على التون كونفنابل للديزل. يس بلا قطع عن حديثك في شي ميتنج باسكود انا عندي ما في فوت. اوكي يلا 1 minute. ايه اكيد بس خلينا لا ببعته للديليجيت دي.
بس خليني اعمل ستوب شير، خليني اجيبه وبرجع. ابعته للديليجي. اوكي اوكي. بس ديليجي في ناس بدك تحكيني لانه مش عم لاقيك على الواتساب. يلا دكتور عم بحكيك. يا بعت لك اياه. اوكي اوكي. الو. maintenant عنا كمان اكيد السيلندر. عنا بقلب السيلندر انتم بتعرفوا انه هون بيصير كل البروسيسز. عنا حسب مثل ما شفنا التيب. اذا عنا اسانس او ديزل بيصير الميلانج بفوت اول شيء او بعدين بفوت الكومبوستيب. بس بكل الاحوال عنا الشامبر دو كومبوستيون بتكون ليميتي بين الكولاس والبيستون، وعندها فوليوم مينيمال وفوليوم ماكسيمال. يعني وقت يوصل البيستون على البوان مور هو بيكون عندنا الفوليوم مينيمال، وقت يكون البيستون بالبوان مور با بيكون عندنا الفوليوم ماكسيمال. اوكي. وعندنا اكيد السيستم بيستون بيال مانيفيل qui va transformer le mouvement de translation en rotation du vilebrequin. يعني البوش اللي حيعطيها الكومبوسيون للبيستون حينتقل اترافير بيال مانيفيل للفيلبرو. اوكي. اذا هيدا ان ريزومي لي ديفيرونت بارتي. هلا حنرجع نشوفهم اون ديتاي كل وحده لحالها. مثل العادة حاطط لكم فيديوز يساعدوكم تتخيلوا شوي كيف بتصير الأوبراسيون. أوكي كل هول الفيديو حيكونوا على اليوتيوب بلاي ليست. أوكي. هلا هنبلش نشوف different systems بالموتور ترميم. أول سيستم هو سيستم d'échange gazeux. أوكي. مثل اسمه ما بيبين هو اللي بيسمح لنا نفوت ونظهر. يعني نفوت أول شيء الميلانج نرجع نظهر الغاز d'échappement à la fin de la combustion. Par exemple, ce système assure l'apport du mélange frais au début de chaque cycle et l'évacuation des gaz brûlés après la détente. Ce système est commandé par l'ouverture et la fermeture des soupapes. مثل ما شفنا déjà الفالفز هن اللي بيتحكموا بال إذا بدكم when they open بيخلوا في عنا valves للadmission وفي عنا valves للexhaust. when during the admission process بيكونوا الادميشن valves هن اللي فاتحين بفوت الميلانج على اذا عم نحكي اسانس بفوت اللير بلس الكومبوستيبل على قلب السيلان، وبس تخلص الفاز دادميسيون بيسكروا هول الادميشن فالفز. واخر شيء من بعد ما تصير الكومبوستيون بيفتحوا الاكزوست فالفز وبيظهروا السيستم، بيظهروا الاكزوست كازز. هلا اكيد مثل ما قلنا انه هيدي الاوبننج كلوزنج اوف فالفز بيكون كنترولد بالروتيشن اوف ذا كرانك شافت اللي هو ريليتد على الاربر اكام اللي هو مسؤول عن اذا بدكم الكنترول تبع فتحه وتسكيره السوبافات. Les composants principaux de ce système sont les soupapes, les canaux d'admission et d'échappement, l'arbre des cams qui contrôle le mouvement des soupapes. فإذا هيدا أول سيستم، وهو مثل ما شفنا الكاناليزاسيون تبعه بيكون بالكلاس. يعني بيكون محفور الكاناليزاسيون للفالفز ولل كانو دادميسيون وديشابمون بالكلاس. منشان هيك الكلاس بارتي كتير مهمة بالموتور. اوكي. وهيدي البارتي كمان
لازم تكون على طول مبردة مظبوط. اوكي، انتوا بتعرفوا اذا حمل موتور كتير اول شيء بينضرب فيه الكلاس. اوكي، ومنه هين يعني تغيير كلاس، يعني في موتورات بس نقول تغيير كلاس كأنه تغيير موتور، لأنه في منهم ما بيكونوا يعني بيصير بدك تغير كل شيء مع بعضه، يعني مش إنه تشيل بس الكلاس وإلى رامبلاس. أوكي، هلا دكتور، نعم. الكلاس هو الفريم الحديد اللي حوالي الموتور بيكون حول ليك، الشافت. هو مبدئيا البارتي سوبيريور. عندك الفريم الحديد التحتاني يلي بقلبه فيه السيلندرات، هو البلوك سيلندر اسمه. اوكي، هيدا بلوك سيلندر بيكون بقلبه في كل شيء، اذا بدك هو البوكس اللي بيحتوي على اللي بقلبه محفورين السيلندرات. هلا حنشوف انه السيلندرات بيقدروا يكونوا محفورين حفر بقلبه، او بيقدروا يكونوا مثل اذا بدك هيك بفوتون، بيضغطون ضغط وبفوتون. الكلاس هي هيدي الشقفه اللي بتسكر على البلوك موتور. بس يعني اوكي. عادة إذا انضربت الكلاس يعني على الأرجح كمان انضرب البلوك، يعني عرفت كيف؟ لأنه هي بارتي أساسية بالموتور. الكلاس هاي الكلاس هيدي الشغلة. بس أوكي، كيف بينضرب إذا هو حديد؟ ما أنت عندك كونترنت ليك، هي بأي معنى حتى كل ماتيريال، حيلا ماتيريال عندك إياه اوكي عنده كونترنت ماكسيمال ما بيقدر يتحملها، لو كان حديد او لو كان. هلا نحن حنشوف شو الماتيريال لكل واحد منهم. اوكي، عندك بلوكات من عده تيبات، في منهم حديد، في منهم الياج، في منهم فونت، في منهم اكسترا. اوكي، كل ماتيريال عنده كونترنت ترميك ماكسيمال، كونترانت دو بريسيون ماكسيمال ما بيقدر يتخطاها. يعني انت اذا السياره اذا ما في سيستم دو ريفراديسمون مضبوط، لما يصير في تعطيل بالسيستم دو ريفراديسمون اوكي وما يتبرد السيستم مضبوط، بينضرب شو يعني حيلا ماتيريال بس توصل للماكسيمم ليميت له بينضرب. اوكي، يعني انت بس يصير في حماوه كتير اذا السيستم دو ريفريسمون ما عم يشتغل مزبوط. يعني مثلا اذا الرادياتور انفخت او شيء ونزلت مية السياره كلها، بيحمى كتير، بيوصل للتمبرتشر الليمت تمبرتشر تبعه بينتزع ساعات. يعني اكيد هلا هو بالفونكسيونمون نورمال بيكون معمول انه ما يوصل لهالتمبيراتير، بس اذا السيستم دو ريفريسمون انتزع او الرادياتور صابوا شيء ومشيت بالسياره ضليتك ماشي، معقول تنضرب الكلاس والبلوك. اوكي، اوكي. اوكي. فاذا ثاني سيستم كثير مهم اللي هلا حكينا عنه هو السيستم دو ريفريسمون دو موتور. Ce système assure l'évacuation de la chaleur pour la protection des parties principales du moteur. مثل ما قلنا الكلاس والبلوك هن كتير سوليسيتي. ليه؟ لأنه انتم بتعرفوا انه الكومبوستيون حتصير بقلب السيلان، والكومبوستيون بتعطينا تمبرتشرز كتير كتير عاليين. فإذا ما كان في ريفراديسمون كونفنابل، عندنا كاناليزاسيون دو ريفراديسمون بيمرقوا بالبلوك سيلندر وبيمرقوا بالكلاس. اذا صار في مشكله بالريفراديسمون وما برم الليكيد دو ريفراديسمون مزبوط، فينا نوصل للكونترنت ماكسيمال اللي بيتحملها الماتيريال، وساعتها بيصير في رابتشر. اوكي، ما بيقعد ساعتها بيصير ينضرب السيستم وبيصير بده تغيير. فاذا هلا شو السيستم دو ريفريجريشن، شو هن الكومبوزونت الاساسيين تبعه؟ عندنا الرادياتور، الترموستات، الفنتيلاتور والبومب او. اوكي، كمان حنشوف هيك مثل اون ديتاي مثل فيجور، وفي عندنا فيديو كمان بيفرجينا هيدا السيستم كيف بيشتغل. اوكي، فاذا عندنا اجباري عندنا الرادياتور هو اللي بيمرق اذا بدكم المي. سيستم بده يكون رادياتور مع سيستم يوصل المي على الديفيرنت بارتي. يعني نحن بدنا البومب او حتضخ المي. اوكي، عندنا الفنتيلاتور بخلي يبرد من فاسون كونتينيو، يعني المروحه بتساعد على التبريد وبيبرم المي
بين الرادياتور والموتور. اوكي. اكيد الترموستات بيساعدنا نعمل ريجولاسيون للفلو للووتر، يعني قد ايه بدنا نمرق مي. اكيد كل ما كانت اذا بدكم كل ما اذا عم تسرع زياده او كل ما الحراره اعلى بصير الفلو ريت للووتر اعلى يلي بيمشي بالسيستم تاعي برضه. اوكي. فكل هيدا كنترولي بيكون بسنسرز، حسب التمبيراتور اللي بيعطيها السنسور بيتقرر قد ايه الفلو ريت للووتر اللي لازم يكون عم يعمل سيركيلاسيون بالسيستم. كمان عندنا فيديو على يوتيوب بفرجينا هيدا السيستم كيف بيشتغل en détail. Un autre système هو السيستم de lubrification ou de graissage. مش بس الرفرواديسمون مهم، كمان تزييت الاليمنتس تبعنا. انتم بتعرفوا انه في كتير بياس en موفمون، في عندنا البيستون واذا ما عملنا lubrification continue بسرعه بينتزع، بيصير في usure للماتيريو. يعني المفروض انه il faut assurer la lubrification des pièces afin de réduire l'usure mécanique et les pertes parfaitement. كل البياس اللي بيحفوا على بعض إذا ما بيصير تزييت مظبوط بسرعة ببلش يتاكل منهم وبينتزعوا. اوكي، ما بيعودوا البرفورمانس تبعهم مظبوطين. فإذا اللوبريفيكاسيون كمان des différentes pièces afin de réduire l'usure mécanique et les pertes parfaitement est important. Les composants principaux de ce système sont pompe à huile, filtre et réserve. كمان هيدا السيستم فينا نشوف المود دو فونكسيونمون ان ديتاي بهيدا الفيديو. هول الفيديوز كلهم حاطط لكم اياهم، فيكم تشوفوا كيف كل هول السيستمات بيشتغلوا بالسي ار. Maintenant, un autre système هو le système d'épuration des gaz de combustion. هيدا السيستم كتير مهم للانفيرونمون. يعني نحن ما فينا مثل ما من بعد ما يطلعوا الاكزوست غاز مثل ما هن نطلعهم، لانه بيكون في برودوي توكسيك بيضروا كتير مثل السي او والاتش سي والان او اكس. فاذا قبل ما نطلعهم مفروض نمرقهم بسيستم يعملون ترانسفورماسيون لبرودوي موان توكسيك. اوكي. Alors ces gaz brûlés vont traverser le système d'épuration des gaz de combustion. كيف بتصير القصة؟ بيصير في des réactions chimiques pour transformer par exemple، انتم بتعرفوا انه المونوكسيد de carbone est beaucoup plus nuisible من الديوكسيد de carbone. فبمجرد ما نجمعه مع الأكسجين CO plus un demi-O2 بيعطينا CO2. Alors on peut transformer ce gaz très toxique en gaz moins toxique. هلا كمان أكيد CO2 مش كتير منيح بس أحسن من CO. OK. On peut transformer HC en CO2 et H2O par la réaction suivante. HC plus 5 sur 4 O2 nous donne CO2 plus un demi H2O. Ou NOx peut être transformé à travers la réaction avec l'oxygène en nitrogène et dioxygène. هذا السيستم بيسموه catalyseur ou neutralisateur catalytique. Maintenant, un autre système important هو السيستم de suralimentation. حكينا شوي أنا وياكم last time عن السيستم de suralimentation. هو شو الفكرة تبعه؟ الفكرة إنه حنشوف سوا بس ندرس السيكل دي موتور، إنه إذا أنا بفوت الشارج كدنسيتي أعلى، إذا بفوت الهواء على السيلندر كدنسيتي أعلى بتزيد البويسانس للسيلندر. أوكي. فإذا الفكرة منه إنه كمان إنه أنا إذا بزيد الدنسيتي بما إنه عندي un certain volume à occuper بكون عم زيد الماس كمان introduit. أوكي. فإذا le système de suralimentation consiste à augmenter la masse d'air introduite dans les cylindres du moteur par augmentation de sa masse volumique. Et cela est possible par compression préalable de l'air dans un compresseur. نستعمل turbo compresseur. اوكي. هذا السيستم بيزيد الدنسيتي يعني للهواء قبل ما يفوت على chambre de combustion. بهذه الطريقة بنزيد la masse introduite لأنه نحن عم نفوت نفس الفوليوم، فإذا رو أكبر يعني الماس introduite أكبر. La suralimentation aboutit à l'augmentation de puissance du moteur. هنعمل démonstration وقت نعمل إذا بدكم développement de l'expression de la puissance حيبين معكم إنه بس نزيد الدنسيتي
حتزيد البويسانس لأنه la pression moyenne sera plus élevée. يعني la puissance proportionnelle à la pression moyenne ou la pression moyenne proportionnelle à la densité du gaz introduit. Okay. Maintenant, les composants principaux de ce système sont le turbocompresseur. Le turbocompresseur est formé d'une turbine et d'un compresseur reliés par un arbre reposant sur un palier central, un échangeur d'air et une soupape de décharge. هلا التوربو شو فكرته كمان في عنا إذا بدكم توربين غلية على كومبريسور اوكي وهيدا السيستم بيسمح لنا نزيد البريسيون للغاز يلي بيفوتوا على قبل ما يفوتوا على السيل. Maintenant, un autre système important هو السيستم d'allumage. هلا اكيد هذا السيستم مش موجود بكل السيارات انه هو بس بالموتور على اسانس لانه بهوليك الموتور اوريدي بيصير في اوتو انفلاماسيون يعني ما لنا مجبورين يكون عندنا سيستم ليعملنا allumage. Le système d'allumage assure la formation d'une étincelle entre les électrodes d'une bougie pour provoquer l'allumage du mélange. La haute tension est fournie dans ce système par la bobine d'allumage. يعني نحن بدنا نعمل سيستم تيعمل كنترول إذا بدكم هو يعطي كوماند لأي متى بدنا نصير فيه allumage أوكي وهيدا الشيء بيصير هيدي الإتنسال بتنخلق ب entre les électrodes d'une bougie أوكي نسميهم هيدا هي البوجي بس نقول غيرنا بوجي أو شيء هي اللي بتعطينا الإتنسال تصير الكومبوستيون أوكي. Les composants principaux de ce système sont un interrupteur, une bobine composée de 2 enroulements et une bougie. Un autre système est le système d'alimentation. Le système d'alimentation, مثل ما اسمه بيبين هو اللي بيعمل contrôle la quantité إذا بدكم d'air et de carburant nécessaires pour la combustion. فإذا il assure le dosage de la quantité nécessaire du carburant pour un bon fonctionnement du moteur selon les conditions de marche. يعني أكيد إذا نحن عم نقلع السيارة مش مثل ما نكون en phase d'accélération مش مثل ما نكون en phase de ralenti. كل phase بدها dosage يعني بدها quantité معينة mélange air carburant. Okay? Ce système peut être constitué par un carburateur ou un système d'injection. قلت لكم الكربوراتور صار سيستم كتير قديم ما بقته مستعمل. نستعمل هلا لي سيستم دانجكسيون بيكونوا عادة أكوماند إلكترونيك يعني قليل بعد بتلاقوا السيارات أكوماند ميكانيك هلا كل الكوماند صارت إلكترونيك أوكي فساعتها حسب إذا بدكم بيكون في سنسور ريلية على دعسة البنزين وريلية على إذا بدكم على الار بي ام وحسب كل الكونديسيون الموجودين بيقرر قد ايه المفروض يفوت هواء وكومبوستيبل على السيلندر. Okay. Alors, maintenant, on va voir les différents organes, pièces et matériaux du moteur thermique. هيدا البلوك موتور اللي كنا عم نحكي عنه. اوكي مثل ما قلنا البلوك موتور هي البارتي انفيريور هي اذا بدكم مثل البوكس يلي بيكون فيه السيلندرات اللي بقلبهم في عند البيستون اكسترا اوكي فاذا مثل ما شايفين هون هول الكاناليزاسيون هول الكاناليزاسيون في منهم للرفاديسمون اوكي وفي كاناليزاسيون تانيين لللوبريفيكاسيون يعني في كانو بيمرقوا ليكيد دو ريفريجيسمون في يكون المي في يكون حيلا ريفريجيرون اوكي وفي عندنا كمان اللوبريفيكاسيون بيمرقوا زيت تيصير في lubrification des différents systèmes des différentes parties mobiles مثل البيستون etc. حتى الفيلبروكان وقتها يبرم بدنا نضل نزيته يعني حنشوف انه تحت كمان في شيء اسمه كارتر دويل بيكون في بقلبها زيت ساعتها بضل يتزيت الفيلبروكان هو عم يبرم. هلا هون مثلا هول اذا بتطلعوا بالفيجور هون محفور مثل محل السيلندر اوكي في موتورات
بس يعني هيدا الفراغ اللي بينعمل هون هو اللي بيخلق السيلان. في موتورات تانيين بقلب هولي بنعمل اذا بدكم باغ فورس، يعني بنعمل باغ بريسيون، بنفوت مثل تيوب هو يكونستيتيو لو سيلان. هلا حنشوف شو الفرق واي احسن وشو هن البروبريتي بكل كار. اوكي. هلا هون من تحت اذا بدكم هيدا محل الكرانك شافت بالبروبكان، هون بيركب هون، وبيجي تحت هذا البلوك الكارتير دويل، يعني بيكون في اذا بدكم مثل بوكس في بقلبه زيت. فبس هيدا اصلا الويل بيكون في مثل بومب بتمرق الويل على ديفيرونت كاناليزاسيون دو غريساج، وكمان بنفس الوقت الويل بروكان هو عم يبرم بيكون عم يتزيت كل الوقت. اوكي. دكتور، نعم هول التروات الصغار هن اللي بيقطعوا المي معك؟ مزبوط. تروات الصغار فوق اللي بيقطعوا المي والزيت. اوكي. الزيت كمان؟ في ترو للزيت، في ترو للمي، بيكونوا سيباري يعني. اكيد في اوكي. كاناليزاسيون للمي لحال، كاناليزاسيون للويل لحال، اكيد ما لازم اوكي. ينخلطوا ببعض. اوكي. اوكي، اصلا بس سؤال. بس يصير في تهريب ويصير في خلط زيت مي، هيدا يعني في شيء غلط، يعني السيستم مش ظابط، عم بيهرب مزبوط. ايه. اوكي. وي اوت كويستيون. وبس سؤال، كنا عم نقول شيء عن انه بنفوت بقلب التروات تبع السيلاندر مثل تيوب، مزبوط. هذا التيوب بنسميهم بنسميه قميص. مزبوط، قميص، شميز أميد. صح اوكي. صح. في شميز ساش وفي شميز أميد، هلا بنشوفه. اوكي. فإذا شو هو الرول du bloc moteur؟ Le bloc moteur est le support à tous les organes principaux، piston بالبروكان، يعني هو إذا بدكم مثل البوكس اللي بيكون فيه بقلبه كل شيء. Et aux organes annexes مثل الديمارور والكوندوي، c'est la pièce maîtresse du moteur، le châssis. بنسميه يعني بالأكثر شيء بيستعملوا بالميكانيسيين بيسموه châssis. OK. Qualité: il doit être rigide, acquis pour résister aux efforts engendrés par la combustion. Par conduction, il évacue une partie de la chaleur de la combustion. لازم يكون عنده conductivité عالية يقدر يعمل refroidissement بشكل سهل. Et il doit résister à la corrosion due au liquide de refroidissement. يعني كمان بده يكون ضد يعني ما يصير عنده كورروزيون مع المي، لانه المي حتضل تمرق فيه. يعني بده يكون عنده هول البروبريتي الاساسيه. Maintenant, quels sont les matériaux de fabrication utilisés؟ انتم بتعرفوا يعني كل بياس تنعرف شو الماتيريال، بدنا نعرف اذا بدكم اللي لازم تتحمله، يعني شو التمبيراتور ماكسيمال لازم تتحملها، شو البريسيون ماكسيمال اللي لازم تتحملها. لانه بتعرفوا مش كل الموتورات بيكونوا نفس الشيء، يعني مثل اسانس وديزل بيكون في بالديزل في كونترانت ترميك ودبريسيون اعلى بكثير من الاسانس. يعني ساعتها بالديزل يمكن فينا نستعمل ماتيريال غير بالاسانس. فكل موتور حسب البرفورمانس تبعه بنقرر بنعمل ديزاين للماتيريال اللي بدنا نستعملهم فيه. اوكي. هلا في عده بوسيبيليتي دو ماتيريال. البلوك اول شيء كيف بنعمله؟ الي كولي اي اوزيني، بينصب يعني بينصب صب البلوك موتور. اوكي. هلا il est soit en fonte spéciale, c'est la fonte GS, بيسموها graphite ferroïdal, qui possède une grande facilité de moulage et des propriétés mécaniques équivalentes à celles de l'acier, sauf la soudabilité. Et ces qualités sont améliorées par divers procédés. يعني عادة اوكي فينا واحدة من البوسيبيليتي انه يكون نستعمل فونت. اوكي. وزيادة عن هيك تنقوي البروبريتي تبعه إذا استعملنا الفونت كماتيريو، فينا نعمل بروسيدي تنقوي السيرفاس، خصوصي أي سيرفاس السيلاندر. يعني انتم بتعرفوا انه اكثر بارتي سوميز على كونترانت هي ان كونتاكت مع السيلاندر، صح؟ فهي البارتي هيدي المفروض يكون عندها تريتمون سبيسيفيك. اوكي. مثلا un des procédés possibles هو النيتروراسيون.
اللي هو تريتمون ترموشيميك دو durcissement superficiel par l'azote. يعني نحن بنعمل كله سوا من فونت. الفونت اذا بدكم يعتبر مثل انه كبروبريتي انه قوي بس وكمان بنفس الوقت مش كتير تقيل، يعني كماس مقبول. اوكي هلا هو قوي بس كمان في كونترانت اللي هن مطرح ما في كتير كونترانت اللي هو بقلب السيلاندر على الكونتاكت مع السيلاندر، فينا ما نضطر نعمل مثلا كله اون اسييه، يعني ما نضطر نعمل كله ماتريال كتير بيتحمل حراره عاليه. فينا نعمل تريتمون سبيسيفيك للسيرفاس كريتيك اللي هي السيرفاس اون كونتاكت مع السيلاندر. فهيدي السيرفاس، فانتو اذا بدكم كمان لما يكون السيلاندر هو يعني ما يكون في قميص مثل ما قال رفيقكم او شميز، يعني اذا انا ما رح فوت سيلاندر كبارتي ديتاشابل فيني شيلها وحطها، لانه في سيلاندر بسموهم ديتاشابل، يعني مثل اذا بدكم هيك انو اوكي بينزل وبيطلع، يعني فيكم تغيروه ساعه اللي بدكم. في فرق ما يكون السيلندر بيتغير وفي فرق ما يكون هو خلص مصبوب بقلب البلوك. يعني اذا هو بقلب البلوك يوزينيه يعني ما فيني غيره، ساعتها مفروض اعمل تريتمون كتير سبيسيفيك لهالسيرفاس لتقدر تتحمل الكونترانت العاليين. هول التريتمون هن او نيتريوراسيون اوكي اللي هو بيعمل ديرسيسمون سوبرفيسيال بار لازوت. عندي ميثود سيمونتاسيون. شو يعني بالإنجليش هودي؟ نعم بس هودي كلمة شو يعني بالإنجليش؟ اوكي هلا هول صراحه ما بعرف على المضبوط الترم ان انجلي، بس هي it's a chemical treatment that you do okay in order to increase اذا بدك to enhance the properties of the surface اوكي فتصير تتحمل temperatures اعلى. هلا واحدة منهم انه تعمل الازوت اللي هو الN2 اوكي. الN2 عنده good characteristics بالنسبة it can sustain very high temperatures. فانت شو بيصير في هيدا الكيميكال process يلي انه مثل بتخلق a certain layer اوكي that will cover the surface internal surface of your cylinder and increase and enhance its thermal properties. يعني بصير يتحمل حرارة أعلى أوكي يعني مثل كأنه you are covering by a layer of N2. هيدا هو البروسيس أوكي. وعندك السيمونتاسيون نفس الشيء بس you use الكربون instead of N2، يعني تعمل layer of carbon على السيرفيس. كمان هيدا عنده good properties in sustaining high temperatures. فساعتها بتكون اذا بدك استعملت ماتريال من برا انه ككوست مقبول منه كتير غالي، الماس تبعه الدنسيتي تبعه منه كتير عاليه it's acceptable. وتتقوى البروبرتيز هون you do a certain chemical treatment in order to enhance the thermal properties of the internal surface. اوكي هلا اوكي وبس يرجعوا الكروماج يعملوا له، نعم بس إذا حدا بده يخرب الموتور يعني بياخدوا كتير قليل منه، مثلا 30 بالألف أو شيء. بس هيدي يعني إلها بتفوت مدى معين يعني. سوري الفويس